जय श्री राधे कृष्ण जना जना चैनल आपण मानक स्वागत। बंधुगण एही वीडियो रे आसंतु शुणिबा अन्य गोटे नुआ अध्याय जार नाम हेउची अक्रूर रामकृष्ण को रथरे नहीं मधुपुर गमन काल रे श्रीकृष्ण को स्नान बेले देखि चिंतित। गोपी गोपाल को बाध करी गोपीनाथ ठारी देले अक्रूर को बाहवे गे रथ। कृष्ण आज्ञा जोहू पाइला अक्रूर बाघ धरी अश्वे कला छाटेणी प्रहार चलिला चंदन घोर गरजन करी कालिंदी कूले प्रवेश हेले राम हरि देखी बसे नदी अक्रूर विचारे मनर आसीबी नाही का जाने मोहि एही पुर ए कालिंदी अटे कृष्ण जल क्रीड़ा स्थान एथि स्नान कले पाप होइब खंडन गला बेले कालिंदी रे पशी मु पांचिली मो संगे आसीबे मधुपुरे बनमाली देखिले श्रीकृष्ण मोते सुदया करिबे मो संगे आसीबे मधुपुर को आसीबे पुणी विचारिली माता तु गो दया कर मारंतु मधुनगरी कृष्ण कंसासुर एही परी कथा मान मनरे पांचिली एहांग दयारु एबे कृष्ण को आनिली धन्य गो कालिंदी तोर चरणे शरण तोर दयारु कृष्ण को कली दर्शन तो दयारु कृतार्थ होइली गो माता तो दयारु कृतार्थ मु होइली गो माता तो दयारु पवित्र मो हेला बेनी नेत्र एमंत बेले अक्रूर मने विचारिला बेनी कर जोड़ी न से कृष्ण को कहिला भो प्रभु ए कालिंदी रे स्नान मु करिबी सकल पापरु मोहि आज निस्तरिबी क्षणे मात्र रहु बरे विजे करि थाओ कालिंदी स्नाने पवित्र होइब मो देह बोलंती अक्रूर वाक्य शुणे दामोदर अक्रूर तु कालिंदी रे पशी स्नान कर आंभे रहु बर परे बसी अछु रही स्नान सारिण अक्रूर आस बेग होई कृष्ण बचने अक्रूर रथु तोरिला कालिंदी जले पशी से मने विचारिला राम कृष्ण जेबे एथु गोप को फेरिबे मथुरा नारी मोते देखिण हसिबे प्रतिज्ञा करिण राजा आगे से कहिला कृष्ण को डरी जीवन घेनी बाहुडिला पुणी विचारई कृष्ण न जीवे पलाई मो आगरे सत्य कहिछंती हळ साई सेई राम सत्य भिन्न न कहंती मिछ जाहा देखि जीवा पाई करिछंती सत्य पुणी विचारे अटंती कृष्ण मायाधर मोते माया करी जेबे जीवे गोपपुर संशय मने अक्रूर बुडे कालिंदी रे जानिले ता अंतर्जामी कृष्ण रहु बरे छन छन मन होई जले से बुडिला बुडी जदुबीर तही नयने देखिला साक्षाते कृष्ण हलधर दुई जलर मध्य रहिछंती उभा होई विचारे जलरे राम कृष्ण बेनी भाई रथर उपरे रहिछंती उभा होई विचारे जलरे राम कृष्ण को देखिली रथरे छंती कूଳରେ पुणी त देखिली कि अबा मो मने भ्रम होइअछि जात स्थल को जल भावना करे अंतर्गत नयन झलसी किबा जाउछि मोहर रथरे से देखिछि जे कृष्ण हलधर किंभूत कथाए बोली विचारे मनरे देखिबी मो आउ थरे पुणी पशी जले एमंत भाबिण पुणी जलरे बुडिला पुणी पूर्व परकारे कृष्ण को देखिला राम कृष्ण दुहे विजे सिंहासन परे पुणी देखई नोरपी नयने निश्चले राम कृष्ण दुई भाई जलर भितरे गोपी माने तांकु बेढ़ी कांदंती बिकले यशोदा कांदंती आउ कांदे बिनोदिनी सेही बिनोदिनी होइछंती सन्यासिनी
ଅଛନ୍ତି ରାମ ଅକ୍ରୂର ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ। ଗୋପପୁରେ ଯେତେ ଜନ କରନ୍ତି ରୋଦନ। ରାଧା କର ଧରି ଦୂତି କହନ୍ତି ବଚନ। କାଳିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରୂର ଦେଖି ଛନ ଛନ। ମନରେ ବିଚାରେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ବିସ୍ମୟେ ଭଜି ଅକ୍ରୂର ମନେ କରେ ଚିନ୍ତା। ପୁଣି କାଳିନ୍ଦୀ କୂଳକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇଲା। ଜଳେ ଦେଖେ ହରି ପୁଣି ସ୍ଥଳେ ଦେଖି ହରି। ଯେଣେ ଚାହେଁ ତେଣେ ଦେଖେ କୃଷ୍ଣ ହଳଧାରୀ। ପୁଣି ହିଁ ବୀର ଅକ୍ରୂର ମନେ ବିଚାରିଲା। ଆଉ ଥରେ କାଳିନ୍ଦୀରେ ବୁଡ଼ିବି ବୋଇଲା। ପୁଣି ବୁଡ଼ି ତହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ନେତ୍ରରେ। କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ରଥରେ। ରଥର ଉପରେ ବିଜେ କରି ରାମ ହରି। ଡାକନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ଆସ ଯିବା ମଧୁପୁରୀ। ବହୁତ ବାଟ ରହିଛି ବେଗେ ସ୍ନାନ କର। କେତେ ତୁହି ଜଳେ ବୁଡ଼ୁ ଅଛୁ ହୋ ଅକ୍ରୂର। କୃଷ୍ଣ ଡାକ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଅକ୍ରୂର ଶୁଣିଲା। କାଳିନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଥାଇ କୂଳକୁ ଚାହିଁଲା। କୂଳରେ ଦେଖିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ। ଡାକନ୍ତି ହୋ ମନ୍ତ୍ରୀମଣି ଆସ ବେଗ ହୋଇ। ମଥୁରା ଯିବାକୁ ଆଉ ଉଛୁର ନ କର। କୃଷ୍ଣ ଡାକ କର୍ଣ୍ଣେ ଯହୁଁ ଶୁଣିଲା ଅକ୍ରୂର। କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦ୍ରୋହ ମୁହିଁ ଚିନ୍ତିଲି ବୋଇଲା। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଳେ ଦେଖାଦେଲା। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ମୋ ଚିତ୍ତ। କ୍ରୋଧ ନୀତି କରିବେ ସେ ମୋତେ ନନ୍ଦସୁତ। ମୁଁ ମୂଢ଼ ଅଧମ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତିଲା ଯା ମନେ। ମାୟା କରି ଫେରି ଯିବେ ସେ ଗୋପ ଭୁବନେ। ମାୟାଧର କୃଷ୍ଣ ମାୟା ଜାଣନ୍ତି ବହୁତ। ଯାହାର ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଜଗତ। ଜାଣିଲେ ମୋହର ମନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯହୁଁ। କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳରେ ତୋତେ ଦେଖାଦେଲେ ତହୁଁ। କୂଳରେ ଚାହିଁଲି ରଥ ପରେ ଛନ୍ତି ରହି। ଜଳରେ ଦେଖିଲି ରହିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଏତେ ବିଚାରି ଅକ୍ରୂର କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ମିଳେ। ଭାବେ ବେନି ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଯାଏ ଗଳି। କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଯାଇ। ବୋଲେ କ୍ଷମା କର ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶରଣ ପଶିଲି ଯେ ମୁହିଁ। ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବାନା ଯେଣୁ ଅଟୁ ତୁହି। ତୋର ପାଦେ ଅପରାଧ କଲି ଦଇତାରି। ମୁଁ ତୋର ଭୃତ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଭୃତ୍ୟ ନୁହେଁ ସରି। ଭାସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ଶୁଣି ଅକ୍ରୂରେ ବଚନ। ଧର୍ମର ତୁ ତାତ ଅଟୁ ସଫଳାନନ୍ଦନ। ଛାଡ଼ ତୁ ମନରୁ ଚିନ୍ତା ବାହାର ହୁବର। ମଥୁରା ଯିବାକୁ ବେଳ ହେଉଛି ଉଛୁର। ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଯେ ହେଉଛି ସେଠାରେ। ସତ୍ୱରେ ଗଲେ ଦେଖିବୁ ନୟନ ଯୁଗଳେ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟେ ଆଗମନ ଯେବେଟି କରିବ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି କାହିଁ ନ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅକ୍ରୂର ଯେ ତର ତର ହୋଇ। କର ଯୋଡ଼ି ରଥ ପରେ ବସିଲା ସେ ଯାଇ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତହିଁ ହରଷେ ଅକ୍ରୂର। ଧୀର ଧୀର କରିଣ ବାହିଲା ରହୁବର। ଚାଲଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କବି ଧୀର ଧୀର। ରହୁବର ପଛି ଚିନ୍ତି ହୃଦେ ଦାମୋଦର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।